Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Indah Hidayati. I want to say thank you for coming to my presentation. It is great to see you all. Good morning, student. How are you today? I hope you feel good. And now, I'm very happy to welcome you. Student, do you know about multiplication and division? Yes, you're right. And then multiplication is sum repeat and distribution is subtraction repeat. But do you know the example and properties of multiplication and division? Not yet. Okay, don't worry, because I want to tell you about it. So, now please watch the following interactive videos. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. On this session, I will convey material about multiplication and division. 4th grade to elementary school. And then, instruction for use. Instruction for use. Number 1. Picture home, back button to the main menu. And then number 2. Picture next, button to page next. And then number 3. Picture page, 2 button page previously. And then to add click now let's start running. And then number 1, aim, and then number 2, material, and then number 3, videos, and then number 4, exercises, and then aim. Number 1, by observing the examples and the teacher guidance, student can correct those that mathematical sentences relate to multiplication problem. Number 2, by observing the example, student can express the multiplication of two numbers as repeat addition correctly. And then number 3, by expressing the multiplication of two numbers as repeat addition, student can correctly calculate the product of two numbers with a whole number up to 100. And then material. Number 1, multiplication. Multiplication is sum repeat. Next, nature of multiplication. Nature of exchange, commutative. Example 3. Multiplication of 6 equal 6, addition 6 equal 18. 6. Multiplication of 3 equal 3, addition 3 addition 3 addition 3 addition 3, and addition 3 equal 18. So 3 multiplication of 6 equals 6 multiplication of 3, commutative. In multiplication, the exchange or commutative property applies. Next, properties of multiplication with numbers 1. Example 7. Multiplication of 1 equal 7. 1. Multiplication of 10 equal 10. So, any number multiplied by number 1, the result is the number itself.
And then property of multiplication by 0. Example, 6 multiplication of 0 equals 0. 0 multiplication of 11 equals 0. So, every number that multiplied by 0, the result is 0. Number 2, distribution. Distribution is subtraction repeat. And then example, each child shall get the same number of oranges. How can there be 10 oranges and 5 children? The number of oranges is reduced by 5 several times until they run out. Count how many times the reduction. 10 oranges. Distribution of 5 people equal 2 oranges. So, each child get 2 oranges. The nature of division. Properties of division by number 1. Example, 14. Distribution of 1 equal 14. 25. Distribution of 1 equal 525. So, any number divided by 1, the result is that number alone. And then properties of division by the same number. Example, 25. Distribution of 25 equal 1. 14. Distribution of 14 equal 1. So, the number divided by that number, the result is also 1. And then, here is an example videos for multiplication and distribution. Perkalian. Halo teman-teman, salam Reobi. Teman-teman, ada 4 hal yang perlu kita ingat tentang perkalian. Pertama, pengertian perkalian. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Misalnya, kita punya perkalian A kali B. A kali B itu artinya B ditambah B ditambah B ditambah B sebanyak A. Contohnya 7 dikali 8 sama dengan 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Kedua, perkalian dengan angka 1. Semua bilangan jika dikalikan 1 itu hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini. 8 kali 1 sama dengan 8. Ketiga, perkalian dengan angka 0. Semua bilangan jika dikalikan 0 itu hasilnya adalah 0. Contohnya 5 dikali 0, hasilnya sama dengan 0. 4, kita coba membaca tabel perkalian. Contohnya 7 kali 8. Kita cari di baris pertama angka 7. Nah, setelah ketemu angka 7, tahan telunjuk kananmu di sini. Lalu kita cari di kolom pertama angka 8. Tahan telunjuk kirimu di angka 8. Nah, telunjuk kanan turun dan telunjuk kiri bergerak ke kanan.
Nah, akhirnya ketemu. 7 kali 8 hasilnya adalah 56. Supaya lebih paham, yuk kita coba selesaikan latihan soal berikut. Bian membeli piring sebanyak 4 dus. Setiap dus berisi 6 piring. Berapa total piring yang dibeli oleh Bian? Karena Bian beli 4 dus yang masing-masing berisi 6 piring, maka jumlah piring yang Bian beli sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Atau bisa ditulis 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi Bian membeli 24 piring. Kita lihat pada tabel perkalian yuk. Nah, benar kan? Jumlah piringnya sama dengan 24. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Pembagian. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada 4 hal yang harus kita ketahui tentang pembagian. Pertama, pengertian pembagian. Pembagian adalah pengurangan berulang. Contohnya 9 dibagi 3. Berapa ya hasilnya? Caranya 9 kita kurangi 3 secara berulang sampai hasilnya 0. Contohnya seperti ini. Sekarang hitung ya berapa kali kita melakukan pengurangan tersebut. 1, 2, 3. Nah, karena pengurangan tersebut dilakukan 3 kali, berarti 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kedua, pembagian dengan angka 1. Bilangan yang dibagi 1 itu hasilnya bilangan itu sendiri loh. Contohnya 7 bagi 1. Karena dibagi 1, maka tidak perlu kita kurangkan sampai habis. Langsung bisa kita tentukan. 7 bagi 1 hasilnya adalah 7. Ketiga, pembagian dengan bilangan yang sama. Nah, bilangan yang dibagi bilangan itu sendiri hasilnya selalu 1. Contohnya 7 dibagi 7. Hasilnya sama dengan 1. Keempat, fungsi pembagian. Pembagian juga berfungsi untuk menentukan bilangan ganjil dan genap. Apa sih bilangan genap itu? Bilangan genap adalah bilangan yang satuannya habis dibagi 2, tidak bersisa. Coba kita cari tahu, 12 itu termasuk bilangan ganjil atau genap ya? Kita bagi 2 dengan cara pengurangan berulang. Kita lihat, ada sisanya tidak ya? 12 kurang 2 sama dengan 10. 10 kurang 2 sama dengan 8. 8 kurang 2 sama dengan 6. 6 kurang 2 sama dengan 4. 4 kurang 2 sama dengan 2. 2 kurang 2 sama dengan 0. Ternyata 12 habis dibagi 2. Berarti 12 itu adalah bilangan genap. Lalu ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang satuannya tidak habis dibagi 2. Contohnya bilangan 11. 11 kurang 2 sama dengan 9. 9 kurang 2 sama dengan 7. 7 kurang 2 sama dengan 5. 5 kurang 2 sama dengan 3. 3 kurang 2 sama dengan 1. Lihat, hasilnya masih ada 1 kan? Jadi 11 adalah bilangan ganjil karena tidak habis dibagi 2. Teman-teman, kita lanjutkan ke latihan soal yuk. Ibu membeli 6 kue. Kue itu untuk Azam, Vina, dan Rita. Berapa jumlah kue yang diterima oleh masing-masing anak? Ada 6 kue untuk 3 anak. Berarti jumlah kue yang didapat masing-masing adalah 6.
6 dibagi 3. Untuk menghitungnya, 6 kita kurang 3 secara berulang, seperti ini. Sekarang hitung, berapa kali kita melakukan pengurangan tersebut? 1, 2. Jadi, masing-masing anak mendapatkan 2 kue. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. And then, exercises. Choose the most correct answer from the following question. And then number 1, 3 apple multiplication of 2 apple equal. Yes, good. E, 6 apple. And then number 2, 3 banana multiplication of 3 banana equal. Yes, great. C, 9 banana. And then number 3, 2 book multiplication of 2 book equal. Yes, B, 4 book. Next, number 4, 8 balloon distribution of 2 balloon equal. Yes, C, 4 balloon. Then watermelon distribution of 2 watermelon equal. Yes, C, 5 watermelon. And then today we have learned multiplication and distribution. Helpful scans what you get beneficial. See you later. And then thank you. Okay student, that is it regarding the multiplication and division material at this meeting. Do you have anything to ask? If there is not, you give the assignment to do and you give it 20 minutes. Then collect it. Okay, I think everyone has understand the material. And I think that's all of our talk today. Thank you for listening to me. Stay motivated. See you next week. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.